Nani? Abura Soba. Abura Soba. Abura oil. Yeah. Okay. Okay. Hello everybody. Saya Yohan, orang utama Tinggal Jipun. Lauk untuk makan malam ni hari ialah Abura Soba. Right? Miso shiru? No. Celery no soup. Celery soup. Dan karage. Karage ialah ayam goreng. Dan juga pickled celery. Pickled celery. There you go. Homemade. Okay, cara makan ini Abura Soba. Ayo kore. Kochi, How much oil do I put? A lot? Skoshi? Skoshi de moいいよ。Your choice. Honto ga. Kalau letak ni oil, ini macam dia apalah chili oil lah begitu. Okay, lepas tu aku kasih guar dia. Ada telur mentah di sini, dia punya kuning telur tu. Campur, mix. Okay. Ada ayam dengan bambu shoots, rebung bambu. Campur dulu. Abura Soba. Macam mie minyak begitulah kalau translate. Soba tu macam jenis mie, tapi ini guna macam apa? Ramen punya mie ni. Abura Soba, mie minyak. So, itadakimasu. Let's try this out. Menu makan malam. Oishii. Karage. Sedapnya. Makan. Alright. Oh. Spicy squash, ya. Karak. It's good. Ayam lagi. Karage. Homemade pickles. Celery. Wow. Great. So inilah inilah menu makan malam saya ni adik. Abura Soba.